Galika Lukhimi Juria Ronglong, Bijoy Karmaka Rabang Pumeglang no Asai Kichuklem. Lason Sibu Signify Poarni, Galika Lukhimi Juria Ronglong, Bijoy Karmaka Rabang Pu Amina Apunua Supia Panchulang Rem Det Lapen, Bijoy Karmakar Ki Inur Asar Marlo Asomarta Banket Homlo. Kichulang Rem Det Asupiamen, Nilam Karmakar Lapen Apoamen, Lukhi Babu Karmakar Lapen, Apayamen Karlita, Vinisori Karmakar Lapen. Kichulang Rem Det Asupi Arta Ningkan Krihini Vetlang. Lasonsi, Rongasor Lasolam Arjulong Pen, Rongasor Lapen, Bokakhat BDP Lapen, Rongasor Kiteki Dingatum Chitong Dunsi Ahok Pedakang Saikilong Jia Panchirap Chito Dunlo. BDP Maipu, Solomon Nayok Lapen, Chunbang Purnorong Par Lapen, Rongasor Chingwai Chingsai Det Penta, Ahok Alam Long Lidet Lapen, Ahok Akang Sai Long Lidet, Lasi, Arona Tengpen, Chingwai Chingsai Pon Popusi, Bokakhat Police Station along Thondam Koklo. Tangte Kisungki Podet, Asupi Lapen, Ahemasor, Piranki Karjupona Hot Alam Tepen Le Arjupon Ixina. News Report Public TV Karbi Anglong. मारे बोले पहले के जब बापे लगे बोले मैं बेर काम करते देखा पाली यार मैं यार कहाँ पे देते जो मोर बापे दिखा तुम ओके बारे पति को दिलने महासा कथा लगे ना मिसा कथा ना रे महासा का अति बापे के बोल मके मार इसे मारा कर कथा ना तो वे के हुदियाली में पानी लेकर ने नीलो निहर कर को कथा बोले हंसा नहीं कि हाँ बोले ऐसा मिला खाली हलो विजेता बोले नहीं खुद बड़ा कमी धमकायो नहीं कि गालियो नहीं हाँ नीलम का बोली ने नीलम निहर कौन कथा बोले हंसा ना मिठा रे हाँ बोला हाँ सब मिला खाली हलो विजेता नहीं कि डायरेक्ट मैं तो कसमो नहीं खुआसी गालियों नहीं देखी मारो दाली सालू कुछ नहीं देखी इतना टाइम हो दिया लेकिन मुके এটা কথাটা বলে ই তোকে বললো হ্যাঁ মুকে বলে নিলাম एक्चुअली गेलेका बालिजान নহয় বাৰু এটা गेलेका লক্ষ্মীজুৰি হয় আৰু এই লক্ষ্মীজুৰিত যোৱা দেওবাৰ দিনা মই বিজেপি গাঁৱৰক্ষী বাহিনীৰ সেক্ৰেটাৰী আৰু লগতে হৈছে আমাৰ লক্ষ্মীজুৰি গাঁৱৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আৰু সদস্যসকল আছে তো যোৱা দেওবাৰ দিনা বিজয় কৰ্মকাৰ আৰু নীলম কৰ্মকাৰ দুটাই ভাই আৰু ভনী হয় তেওঁবিলাকৰ মাজত অবৈধ সম্পৰ্ক বুলি অভিযোগ আহিছিল আৰু কিমান সত্য এই কথাখিনি ময়ো মানে অৱগত নহয় আৰু ৰাইজে যেতিয়া অভিযোগ লৈ মোৰ ওচৰত আহিছিল আৰু অভিযোগ মই দেওবাৰ দিনা যেতিয়া সোধা পোছা কৰোঁতে ছোৱালীজনী মোৰ আগতো হয় নাকাৰিলে যে কথাখিনি মিছা হয় বুলি ক'লে কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে কোনোবাজনে কৈছে কথাখিনি সত্য মোক ভয় খুৱাইছে মানে মোক ককাই মোক ভয় খুৱাইছে দা ধৰি পেলাই আমুক তামুক কিমানখিনি হয়তো ময়ো নাজানো বাৰু আৰু আজি যেতিয়া ৰাইজে আমাৰ লক্ষ্মীজুৰি